Datayon iti bulan ti Marso. Mano nga weeks tayon? Makiduwa nga weeksan. Kat adatoy matan iti maki 15 nga chapter na dito nga First Kings. So tatag sapa pagtipunan tayo iti Chronicles kan Kings ata. Tahan tayo nga maawatan na gitoy. No awan iti full picture na daytoy. Iti gayam full nga story na ti First Kings ket adda ijay Chronicles chapter 13. Chapter 13 iti Chronicles. And then Second Chronicles met. So the First Chronicles 13, iti sumarunok iti Second Chronicles chapter number 16. Dahito iti panagturay iti agama ni Amana ket isu ni Abijah. Ket daytoy met anak na ket ni King Asa. Ket dagitoy nga duwa nga personalidad. Ket masapol nga pagtipunan tapno ti kasta ket maadal iti lesson nga mapasamak. Iti daytoy nga panagbiag ket makikita tayo met lang itatanga timpo tayo. Ag panunutak ngay no anya iti kasta tayo nga mangipariho iti dagitoy nga klase ti biag ti duwa nga tattao. Ket nakapanunak ti maysa. Iti tao ket agsasabali, iti makungkulangay nga personalidad tayo. You know, we have different personalities in life. Siguro utang tayo. Dahito nga klase iti nga personalidad. Kadagiti nagapuan tayo. Manipod iti last nga ama tayo. Siguro luluntinapan siguro kung nato yun. Kat ag-reflect dagiti nga klase ti personality manipod iti luluntinapan. Dapat iti previous pa. Ingana asika. Isu nga di kinaadon ti nagapuan tayo. Kat nataw-taw. Kasi natin aglutok mati ex kat taw-tawom. Kat sika di nataw-taw. Ngam hanga nataw-taw ti utak na. Di nataw-taw no agtaw-taw kat ti kapi kat di jay na imas. Nanayon di anong ingredients iti kapi. Daytoy nga agama. At mabalin ko nga ipicture daytoy iti dagiti klase ti estudyante tatanga panawon tayo. Adda dagiti nga estudyante nga iti personality da kat oray makagrade dati 75 basta nakapasada. Pareho mo lang di jay iti grade ti 95. Iti 75. Isumot lang lumabas da iti nga taon, ay iti nga year kat apan dati sumarno nga level. Ngam no, datayo tatanga agsapa kat datayo nga iti mapanana di question. Mayat nga ta, nga iti may isang estudyante kat okay lang kanya di 75 nga nakapasa. O, madin naging estudyante. Okay, so kasi mo lang kanya tayo. Narabaw na kiti nga klase nga iti illustration nga no ikargata iti naingingal nga ilustrasyon at maawatan nyo. Anya ti kaya tiyo? Agkaroon ka lang ba ti kwartawin no agkaroon ka ti 10 million? O medyo inmingal ti jayan nga illustration. Anya ti kaya tiyo? 10,000 wino 10 million. Sigurado ang amin tiyo ka 10 million. Amen? No narabaw pa lang di jay. Mapantoy ti beauty. Yan kahit mga beauty. Artistahin ba? O no... You know what I'm saying? Agkaroon ka ti balay. Kalkalapaw ba? O no talong story. Kasya iti kastato yung amang outer giti na. That generally, yan tawag na ka di jay. Conventionally, amin tayo kat ag-agree tayo nga adda iti napinpintas. Dahil isungor nga iskwilaan kat adda dagi level mo lang nga iti maungkunangay nga level of what we call accomplishment. Adda di maungkunang good. Adda di excellent. Kanya pa di may isang word nga di exceptional. Kung natin, nagito dagi no exceptional kung natin kat nagito dagi
O, nada dyan talented at nabuyak nga ubing lang. But kaya nang agsaot ilim mga lingwahe. Can you imagine that? And then, daddy 16-month-old, amo nang agpasa. Ay, makuha ka nga dagi dyan mo ko ng exceptional. Dagi adati talent na. Now, amuyo ba nga, dagita nga klasin ti idea. Dagita nga klasin ti kinapudnukot. Iso, dagita ti kargana ti chapter number 15. You know? Iso nga dagito yung chapter 15 kat very important. Iti biyag tayo. Iso nga kahit kung ikasaban kanya yun. Amen? Tapno ti kastakat dumahanon tayo iti nga excellent nga level. Hang kumakat exceptional pa yung mga level ti Kristyanismo. So there are two men in this chapter that are father and son. And their lives are worth studying because the idea in pitch sa text pa kanya ito tatalang isolated content na rito. And so marigatanak ag-alat the words to describe such kind of we call truth. So nga dagito lang tinasagap ko nga word. So here, in this chapter 15, maybe, we can summarize in set ko kanya yung idea, iti daytoy. Lessons from human flaws. Uray dagiti makungkulangay nga psychologist. Uray dagiti makungkulangay nga scientista. O no specifically, dagiti philosophers ko natin malangonan. Kat adda iti, makukuna nga description da iti tao. Iso di dya inkargada iti may nga adits nga, to err is human, and to forgive is divine. Iti tao kat since nga natinag tayo iti basol, iti Garden of Eden, we are flawed men. Dahil word nga rito yung sort of law. Dahil takat word nga mang-describe dahil nga datayo nga tao kat madmaligim iti Ilocano na rita. No Ilocano na kat ada kurkurang na. Amot kadi nga dito gusto nga Ilocano na. Nga tiket ko ibaga. Kat datayo nga tataw kat awan ti perfecto kanya tayo. Tiket nga sa undi jay, we have flaws. You know, we have flaws. Ultimum to pa skin tayo kat makita yung adaptive pa, di ba? Lagi babae kat pintura na ti cutics ay niya na gana. Niya ti kakagaya kari rupa ito mamaba pintura na gay flaws. Basta no, rumar jilugan kat adati tugot na nga pang pintur. And because we are flawed men. We are flawed men. And one of the saddest and the most painful reality of life is not the flaws of our skin, because beauty is skin deep, so to speak. The flaws of men are found within the soul of man. That's why when I will articulate the truth, I can say that there is what we call human flaws. You know, we have lackings in ourselves within man, within the soul. And that's one of the most painful truths nga mabalin tayo nga ma-discover kat that kind of truth is pictured within the lives of these two fathers. Katatag sapat intention tayo, tapno kasta maka-adult tayo. Because all we know is we have problems in this life. But it must not stay as a problem forever. There must be a solution by which these problems can be undertaken. You know, we have problems in this life, but there must be a solution to solve every kind of problem. So when I say problem, I say we have flaws. But those kind of flaws can be at least relieved by the lessons of the Bible. Tapno tikas takat isungod nga adatin inbinto to yung pintor. Tano ti balay katin maan kat pintur am tam mumayat manan. Amen? Nubado ko man kat matakupan no nabutbutanan. Iti tao mo kat no adatin madita tao kat ma-repair. Kat timang repair ti tao kat sa ti Diyos. Iso nga iso ti adteo adalan iti dito yung biyag iti doang agkapsat. So, mapantay pa of course di ama. Iso ngortin mo na nga naitao dito rabot ti daga. Anya ti flow nga da kanya na. Anya pati kung makakaspay Ilocano, kahit kung anya ti Ilocano ti flow.
Ha? Kuan, dijay dipikto. Dijay tustong at ilang dipikto. Anya iti dipikto dito ama nga dito. So the question is, how imperfection? Dito may isang word iti flow, imperfection. How imperfection was pictured in the lives of these two men, the father and the son. So we go to Abijah. Abijah is the father of Asa. Kat dito iti so kunak iti first nga point tayo, Abijah's example. So dito itintayo kitan. Now dito yung Abijah, when I say human flaw, it doesn't mean that he is depraved from the hair to his nail. When I say human flaw, it means that there are imperfections. But behind those imperfections, there are still good in man. At dalat at good iti tao, especially dagi na isalakan, because datayo kat arat Holy Spirit tayo. Kat dagitoy nga tatao, kat dagitoy dagi apo ni King David. And King David is renowned as the best of the kings who ruled among men. And one of his grandchildren is Abijah. And there is still that goodness that is reflected in the life of his grandson. That I believe nga, hanman nga nagapukin ni David kasi nga matawid ti badness and goodness. No di kat ti influence iti ngay progeny ti nagapuanda. Kat adalat at impact na kadagi ti makungkuna ngay nga grandchildren. Kat ito iti adda nga mayat nga karakter ni Abijah, of which nga surutan tayo. Number one, do you know that Abijah trusted in the Lord? His trust in the Lord. Katay ito'y na-explain amin dito, ijay 1 Chronicles 13. Katay ito'y tikwan, hanto yung kapasahan di ayon. Iti nag-grain ni Abijah nga dito'y, kat ijay bangir mat, northern and southern niya. So dito ni David, yung northern, iso dito ni Abijah. Kat dito yung mat, ayan ti southern kingdom, dito yung mat, ayan ni Jeroboam. Kat Jeroboam also is a good man. Ngam DJ lang gamin, gabot ti nakargaan ti politics DJ ngay pagkatao na mistrust na ni Apo Diyos. Iso ngay nga hanangan na handle DJ makukuna principles iti Diyos na. So he went awkward. But because of his goodness, in atidog ni Apo iti panagturay na ni Jeroboam. Iso nga iti bangir kat ni Rehoboam, ijay anak, linya ni David, ni Jeroboam ijay natay ni Rehoboam. So, di apo na, iso da ito'y, anak na ni Abijah. So, nikat ni Jeroboam, at itugon, pimanti panagturay na. Kat idi, naada da ito anak ni Rehoboam, nga da ito'y, kat ni Abijah da ito'y. Gapot karod, ijay dusa ni Solomon. Nga kunan ni Apo kanya nagapo, itibasol na inaramid mo. Nga tinulog ko nandak, hindi limakay ka. But ma-split the kingdom, kunan na, kat agap-apan to na kita nga kingdom, until nga maawan dan tuturo mo talaga. Iso nga di nga saon ti Diyos kat nangyari, itibiyag iti Israel kan Judah. So nag-apa na gito'y Jeroboam, ni Abijah, nga anak ni King Saul, apo ni King Saul. Kat iti chapter 13, iti Chronicles, na istorya ay jay nga ni Jeroboam kat adu ti soldado na. Binasak di jay kat adati 80,000 na soldiers ni Jeroboam. Kat nimot Abijah, 40 lang. Kat iti nagkaroon na ti battle ng kastanhan nga hangagubat na nagdagos. Napanpay nag-preach daytoy makungkulang King Abijah nga daytoy. You know what? So King Abijah was a preacher. He stood on a mountain. Kat adda ni Jeroboam ijay kat Allah nagkasaba daytoy nga preacher. Kat amoy tin pagana. Kuna na da kayo makita kat 2:1 kuna na. 40,000 kayo kat 40,000 kami kat 80,000 kayo. Ngem kuna na. Sika ijay king nga na-record nga nang laban kini lulok ni King Solomon. Kat idi matan nakitam nga dagiti taga Israel kat
Mapanda ag worship kini Apo Dios di Juda ta ijay nga ron ti inkargan ni Apo nga pag-worshipan iti anak mo nag-aramid ka kitin ti balitok nga baka. Kat inkargam kadag iti panpantay iti Jerusalem kat inbagam kadag iti Hudyo nga kunam nga O God of Israel kadag iti balitok nga aanmot nga Dios kuna na. Kat ni tatang mo nga ni tatang tayo nga sinmursurot kini Apo Dios ket tinalikudam iti nga pamatim ti amma tayo ket tatan nag-aramid ka iti Dios nga bakpaka kuna na ket tatan umay ka nga gubaten ti anak ni Apo Dios ayat ko nga ibagaking ka umay ka man iti lugar mi nga manggubat kanyami kaputan nagadu ti soldadom ken nagadu dagita arwatan nyo nga manggubat kanyami makilaban akmet tingka una na itinaga ni Apo Diyos. Lang kiniking David mo dito Kat kastay nga ron tinapasamak. Kat una nga kasta ni Rehoboam nagkado pa lang tidaldal mo kuna na in signal na di battle. Kat han nga amon ni abay siya nga dito nga kwagayam ti style ti battle kat ambush. Iso nga 40,000 10% na adagaan pa ti 40,000 iti nga banda. So nga paksabatan da nga kasta dagitoy 40,000 kat 80,000 da. Iti mo ten battle kasta kat makita ni abay jang ni we are weaving ambush. Ting kasta na kat nagsangit kini Apo Diyos. Nagsangit kini Apo Diyos kat amoy tinapasamak. Dinungog ni Apo. Iso nga di battle ti 1 is 2 nga di kat nangabak ni abay jang. You know, iso nga tinay kargak dito point kat his trust in the Lord. There is good in this man. And this man is his trust in the Lord. And when you read that whole chapter of chapter 13 of First Chronicles, amoy ti naikarga dyan conclusion, tinaikarga nga dyan conclusion, una na, and Jeroboam did not recover anymore till his death. Iso nga ni abay siya nga dito kat nangabak di gubat all the days of Jeroboam's battle. And I tell you, the reason why he won the battle 2-1 is because of this word, his trust in the Lord. Yes, nga ti panagtalak. Kat may saday tangay nga makukuna nga divine virtue ti amin nga anak ti Diyos. Karkarkaro iti panagbiag tayo dito rabaw ti daga. Kat no, tayo ngay, imaginan, noon tayo makukuna nga pagmuni-munian. Noon tayo ngay tawag dito yan, imiditate. Dito yung word nga panagtalok. Kat makita, kailangan tayo iti panagbiag tayo iti panagtalok ti Diyos. You know, 50 years kumutun dito rabaw ti daga. Kat amuyo ti napansin ko. Narigat ti panagbiag dito rabaw ti daga no awan ti Diyos. Whether you believe me or not, life here on earth is very, very hard. We have plans. We have excellent plans in this life. But you cannot make it without God. You know, itirabaw, tinagakat, nagrigat. I tell you, life here on earth is hard. Nung kas ano nga tanga nagrugi, iti biyag tayo itirabaw, tinagat, tirigat. Did you fall in the Garden of Eden? Iti tipasol kat in mighty tao. Makita yung mutan di galamay ngay di effect. Tiawag na nga word ito stigma. You know, the stigma or the sting of that sin that came upon Adam when they fell into sin is rampant and can be seen in the lives of men, even to the last generations of men. Iso nga di jay, dusa iti fall, iti tawad pa nagbasol kat makwa tayo, marik na tayo. And I tell you, when you are rich and you go around the world, you can see the stigma, the sting of that result of the fall of man. Iti biyag, iti adult, biyag ti family, biyag iti makungkuna ngay nga estudyante, uray pa iti makungkuna nature. Even nature is affected by the fall of man. Ay agasumrit ang arati tsunami, arati ginginod, arati typhoon. Hindi kalpas nga typhoon, 100 tinatay. Di party beside. But you see, makakita tayo, ada ti drug addiction, tatan, barbaro, computer addiction.
Ada pa yan. Cellphone addiction. You know? Can you imagine that? And then vices. Ada pa yung nag-iban-banag na hantay nga makontrol, di sakit. You know? Di pa naglakay, kan pa nagbakot. Na-feel ko nga adaga, effective pa naglakay di tao. Uwan, nagsinmango di starming, tapi nga puro di buko. So dati ko black. Para effective pa naglakay, amen? And then pa mamannog ka. You know, I used to walk all my life, pinga tatakot niya, pinga mamannog ako. I used to carry more than my weight, but today, no. I can make it anymore. How about you, Dagilo? Alakin ko mo, bakit? And then, kaya kalukatan ti soft drinks, tingipon ko lang. Tatan ko corn beats lang at marigatan ako. Corn beats lang niya. In life, you know, age is really a matter of decay. You know, iso nga pa tayo padiminish iti kwan, padiminish. Ket iti maysa nga pagyamyamanak nga ikwa kanya iti tagsapa. I-bulgar ko kanya iti tagsapa. Pagyamyamanak ta ada tayo iti first world country. Kanyong mawatan di jay. Pagyamyamanak ta pobre iti Pilipinas. Di iti Ilocano nga may sa di jay. Ito yung agyamyaman ni Pastor. Una, kasi no Amerikano tayo, nagadun tinadadaal nga young people. Because at tangag sa tawa kanya, awan teachers nga makita mga kastoy di Amerika. Iti churches di Amerika, 60s na nga ingana 90s. Isong agkakaradap na amin. Isong awan tag please kanya, iti nga asla kanya nga paspas sa una. Siyempre, lakay mo ni Pastor ko na, I would like to open the Bible. Amen. Or, siyempre, lagay mo, lalakay, Amen. Kung nabtas jay, kung awan tiyang people nga makita mi jay. Why is it? Because every amenities of life is present in America. Manida nga apan atindar ti kakastoy. Mapanda ka dagiti pagragragsakan. Everything is there. I tell you that. So nga digiti pagyamyamanak, so hanyo mo ko mga i-misinterpret di jay. You know? Because it is very, very helpful. Iti kultura tayo nga Pilipino. But iti point ko dito everything has diminished. Everything has diminished. And so that diminishing factor is what causes dahito yung mga kunang nga flow iti tao. Iso nga di basol nga na tinaganti ko ti amin tinagapuan na amin. Amin nga mati ngayon may ti tao at nagapot ti basol. No, kas ano nga dagiti nga kas ano nga imot dagiti natural catastrophe as parigan ita lindol kan ginginad. Ano mo nga party tao di. Kasi no imagine nyo anaya nga ni Adam kinip adada iti Garden of Eden, di ba? Idi nagbasol na ngay inugtaran ni Apo Isuda. Iji out of paradise. Katada ti nga angel nga nang bantay di ruangan. Iso nga imbis nga adada iji mga perfect world. Nakuktaran da adada outside the world. Iso da ito ayan ti tatanga sapa. Kat dito'y outside iti paradise. Dito'y ayan ti ginginad. Bagyo. Tsunami. Nga nuhan tayo kung mga nagbasol nga dato'y paradise. Absent na gito'y kung mga natural catastrophes. They were kicked out of the paradise of the Garden of Eden. So kung na kanya yung the fall of man is the cause, the brain of every disaster that we face in this life, whether within our soul or outside our life. Dito yung pagiganan tayo yung lugar nga dito. And the DJ, ito nga DJ, the tayo, the flow of the soul of man comes from the fallen state of this fallen man. Iti falling state tayo nga nagpasol. Okay, so dahito ikat digit nagapuan na. And iti value na dahito trust na dahito yung adaki ni Abijah. Kat takalaunay. Can you imagine that? Are we born to war like Abijah in Rehoboam? No, we are not born to war. But why that? Why apa yung adati gubat the uncle na
Uncle na dito eh. Kung dito ka anak-anak, why is it? Data, iti creation, iti fall of man nga kunak manan. Iso nga dito ramo talaga. Ada ti gubat. Katno ikargato dita iti application na iti dito biyag tayo dito ramo talaga. Kasdimot lang. Mamati kayo ba nga, ada ti gubat? Ada. Hindi lang profession nga lugar mo. Ada ti barkadak nga agiturturot ti kwa. Iti anak, apo na mo. Siya anak ko eh. So nakat apo na. Iti gumatgata ka sa ice cream kat tinmaray ni Paul. Kung kita ice cream. Yung apo mo. O, tumakbo na. Kuna na. Hindi. Panganay ko yun. So, iti barkada ka na iturturot ti apo na. Kuna nakitin. Kuna, ni teacher mo ni bakat mo. Kuna na. Master teacher. Piyapay king ako na. Kahit nang mag-retire. Kuna na. Apay ngay. Permi nga dita. Buwang nga dita. Dididinin na dahil na. Can you imagine that? Arat gubat ijay. Amen? Ijay mismo profession nga stakat. Adati mo ko ng crab mentality. Mismo sumangsangat ko na ikarkarigato. Bakit ka? Adapal agbibitin di sa mga hanganak kahit nga ngumato ka. Limada sa nga pulo da. Isong awanan ng PMT Resort, di bakit nahan nga agpanunot nga ag-retire. Awan nga iti opisina, dito ramo tinaga nga, mayat na amin nga, itultulak na ka nga, sige, awan. Because kayat ang apan iti first nga posisyon. Iti balay. Normal mo tinit balay. Alam, ti pang kita, ti kupat kat yan, ayan, ti mo ko na ngayon work places. Politics. You see, anya pa nga, every kind of corner sa mga adati kubat. Kat create ba na gito'y? Effect na ito'y mo ko na nga fallen state ni tao. How can it be? Nga nagbalin nga effect na ito'y sungro di jay. Nga idinatinag ti tao ti basol. Na corrupt nga di jay soul ti tao. Isong adati mo ko na crab mentality. At dati mo ko nang apal. At dati mo ko nang anya pitraduma. Envy. Apal din niya. Crab mentality. You see, the fallen man become corrupt. That his make up as a good man became a bad man. You know, that is the cause of the fallen thing. But tatangag sapa, how can we solve dito yung mo ko nang human malady? Because there is war. Kaya't di tao nga sakupan. Kaya't di tao nga abakan mo tijay. Amoy tinagkaputan ni Abijah dito'y di pa nagtalag kinaapo Diyos. Kuna na, oh Lord, dito nga tao kat tinalikudan na ka, nag-aramit ti balitok nga baka. Siya apo, ada di temple kanyak. Kat agdaydayaw aking kaapo nga kang kanayon. Pagpampamati aking ka, agkarkararagak every day. Dapat ti prayer meeting church nga, after service, ag-pray kami, at prayer meeting, dapat ti, kasi, alangan nga abakan na dito eh. Kuna niya apo ko, okay, kakati pangabak mo. Isungag apo, hindi makukulang nga dito nga panagtalo na kiniapo. At nangabak ti dangadang. Isungag dito nga biyag, dito na mo tinaga. We are fraught with war. Every side of our life, there is war. Ultimong tupay nga estudyante kat ayat mo lang nga maala di 95 nga grade kat nagano pala ti kalabanom. Anya ti kalabanom. Di addiction mo cellphone tapno maikat mo kasi cellphone mo tapno maka-study ka. Amen? Di addiction mo ti chichirya tamis nga mga kumati na vitaminan kat ti chichiret kang kanon. So nga imbis kita nga 90 average na di kang kanon kat 75 lang na ti chichirya. Oh, is di nyapay, sadot. Ay, agastom mo eh. Minsan study ka, apag kastam lang ginutukot. Kung kunang daw sa panagturog mo, damdama na ita, kung anong exam sa kanto, review exam mo, kasanungan nga maikarkam di adu-adu di ko, nabayag ka nga kwan. I want this strategy. Na kita kat kalaban na kita dati, awag tayo the flaws of the human nature.
Di mo kung nga procrastination, when you tawag tayo nga damdama. Procrastination things na diba? There is a sickness that comes from the fallen soul. Isungod nga amoy ba ti meaning ti wisdom? The meaning ti wisdom but always ready. Isong ti estudyante kat naka-study tapno anytime mag-review dapat adat may baga na iti wise. Ngam ti estudyante nga ayo damdamaman data ag cellphone pay awan ang wise DJ. Di last minute nga kuno han nga wisdom DJ. Because iti wise kat nakasagana nga kanayon. Human flaws. Now, dagita nga kalaban. But mga bakto iti nangadang iti talak tayo ti Diyos. So nga importante kanya tayo kakapsat iti panagtalak iti Diyos. Antayo ko mga lipatan ti Diyos. Kat dayta na ikarga ditoy. Nga daytoy chapter 13 nga daytoy ya. Iso dayta iti mo ko na talak ni Abijah. Ngam daytoy ti human flaws na B. His failure. Basahan tayo tapnon tayo ma-enjoy. Kuna na. Now in the 18th year of King Jeroboam, the son of Nebat, reigned Abijah over Judah. 3 years reigned he in Jerusalem. Ayo, talo lang atawan pimantin, bayag na. And his mother's name was Maacah, and the daughter of Abishalom. And he walked in all the sins of his father. That's the failure. He walked in the sins of his father. Anya nakita yung sins which he had done before him. And his heart was not perfect, that the human flaw. His heart was not perfect with the Lord his God. As the heart of David his father. So, no mapagto iti Bible, kat iti ngay model nga pangipaparehuan ni Apo kanayang ni David. Kasi perfect the heart na kini Apo. Iso ti pinaka-model ngay nga tao nga kwan. Because hano nga mabalin nga ipareho ti tao ti anghel. But no, ada ti tao as na kanya tayo nga pareho tayo. It can happen to a person. It can happen to us. But David, he was a perfect man in the sight of God. Nevertheless, for David's sake did the Lord his God give him a lamp in Jerusalem to set up his son after him and to establish Jerusalem. Because David did that which was right in the eyes of the Lord and turned not aside from anything that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite. And there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life. Now the rest of the acts of Abijah and all that he did are not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah. And there was war between Abijah and Jeroboam. And Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David, and in Asa his son reigned in his stead. So anya ti flow when no failure ni Abijah. Una na, and he walked in all the sins of his father. Duwa da ito'y. Number 1, kakabsat, kat idolatry. Ijay. And then, iti may sakit, sexual immorality. Dahil tayo tinapasamak itibiyag nga tinolerate na. Dangay dagi panag ijay dagi babakla itin in madungor ti babakla during this time. In marut babakla. Now, it's very hard. Magtawan dito ti bakla samot niya. Panawat itumboy dito eh. May nga ng pangay ng dadaan iti human society kat di panang balbaliw iti nakaramidan. Amuyo ba nga di kat may nga panang twist iti creation making tayo. So adada kiti nga inaramid ti Diyos na stable. Stable nga awan kumatimang puti. No adda ka tilugan, kat nakaandar tilugan, adda ti 2 years old iti sangon tilugan, madanagang ka. Baka bigla nang ikambyo kiti tumaray tilugan. Am I right? When agluto ka, ijay kusina yung akastang kat adati 2 years old ijay, maputeng ka. Baka sinsindihan na kiti nagitugtugawan kas kadapa ijay, you know what I'm saying? Kas ijay iti pagdandanagan tayo. At iti mo't pagdandanagan ti Diyos. No adda dagiti tao nga mangbalbalew iti inset na nga banbanag. Basta dita, iti rinumuar ka kat lalaki ka. Kaya't am I right? Adda dagiti tao nga kayat lang agbal nga babae. Apay nga ta? Nakikiktot ka dyan. Lalaki mo ka rinumuar. Kayat lang agbal nga babae. Adda mo day babae. Kayat na mo agbalin nga lalaki. But dayta ka di pa ng twist iti kon nagrugrugi da kita iti Sodom and Gomorrah nga pinuuran ti Diyos. Amuy ba di Sodom tatan? Lumapang ka di Sodom.
makita mo yung lugar nga napuuran nga talaga. Ano mangala ka lang, tibanag itingit, sindiya ba't umapoy nga nagdagos. Dahil di banbanag yung Sodom and Gomorrah. But babakla, patutumboy tinapuuran ijay. But during the time ni Abijah, binaybayan na nagitada. Binaybayan at idolatry and sin. But dahil tinagbalin nga flow ni Abijah. Iso nga iti lesson na rin ito. Hantay ko mga baybayan, tibanag nga makadadaol, tibiyag tayo. Do not tolerate that to happen. Especially no dita nga banag at makadadaol ti relasyon mo ti Diyos. Especially no dita at makadadaol iti panag-serve mo kanya na, iti makadadaol ti faithfulness mo kanya na, makadadaol iti boldness mo kanya na. Do not tolerate that to happen. Because dahil tati nagrugurugyan ti amin. Iso nga ni Abijah, permitted talok na ti Diyos. Can you imagine that 1:2, inabak na, kapulag ti faith na kiniapo. Ngam iti problema kanya na, binaybayan na nagibasol nga nagturay iti intero nga Israel. So Christians, mayat man ti biyag tayo, ngam nung narugit tayo sa ngawanan ni Apo, dahil tamo ti fall down tayo. Manutaw na lang nagbiag, kalulang nga tawon. Kasi kaya may kakapsat iti kinapiit, iti Kristiyano ngay nga, nuhana nga kitaon, di kasta na agserbi kinaapo. At maguyod isuna iti banbanag turamo talaga. At madadaal di pagkataon mo. Nabiit lang, kalulang nga tawon. Ang nga bumayag iti Kristiyano ngay nga, di kanawan nga saka na kat ibadok na kiniapo. Di kanigit kat ibadok na kinisatanas. Ang mabali diyay. Winardingan tayo ni Apo di kunanakat. No person can walk with two masters. Either he will hate the one and love the other. You cannot serve God in money. Wala na dyan. So dahil ito iti flow ni Abijah. Adat banbanag nga amo nga madi. He's a preacher. He knows that there are bad things, but saan na ngay nga in-address ang dijay. So anything that will destroy your life, you address it. Isang word nga amo tayo dijay. Am I right? Oray mo nature eh. Nung makita mo ito na, agtututod yung balay mo, ay katapala mo na. Kasi habang mamapanti panahon, pumigtig sa tutod na. You see? Kunan pa man dyan may isa. You pray for me, man, pastor, kasi di balay mi kat agtututod. But nag-respond di masa pastor ko na. Ang kagdanag sa atno, agsadang titudo, agsadang titutod. Warak no tibagan nakagdanag tayo, pauit ko sikat pagkatakot na sa sasim. Paan ka ta? Agsadang kanuno, agsadang titudo. Alright, so DJ, kuha na DJ, masapol nga addressan tayo, DJ problema. No, the problem ti pamati mo, addressa mo. Because iguyod na kanita, iti kwan. So DJ, iti problema kini Abijah. Mapantay mo kini tatang na, ay kini anak na. Allah, basit lang ti time pun. So ni Asa mat. Diba, apat yung kini Asa, apat yung Chronicle, iso nga akas lang i-rundown tayo tagag sapa. Ni Asa, dahil ito mo kini Asa. Adamo ti passion na kini Apo Diyos. Look at, read. And in the 20th year of Jeroboam, king of Israel, reigned Asa over Judah. And 41 years. Kita nyo kadi. Di tao ko tapik sa pamati na, ngam narukit tibiyag na, kalulang ti katawag tintin ni Apo. Di jimat may samat, mayat tibiyag na, pasit ti pamati na, 41 years tintin na. Iso ngay nga may metata di jay, napik sa pamatim, nadalus pa tibiyag mo. 41 years. And 41 years reigned he in Jerusalem, and his mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom. And Asa did that which was right in the eyes of the Lord. Tawag to get passion for God. You see, and he took away the Sodomites. Ito yung problema ni tatang na hanang inadresan na. He took away the Sodomites out of the land and removed all the idols that his fathers had made. Look at that. And also Maacah, his mother, even her, removed her from being queen. Inikat na queen. Apay nga ta? Because she had made an idol in the grove. And Asa destroyed her idol and burnt it by the brook Kidron. But the high places were not removed. Dahito yung basbasahan, apay nga tanganak kay kadya high place. Dahito high places, dagito yung nagidyain inarami da ididiawan pa yung temple. Isong worship place actually dito. And nevertheless, Asa's heart was perfect with the Lord all the days. And he brought in the things which the father dedicated and the things which himself had dedicated into the house of the Lord, silver and gold and vessels. And there was war between Asa and Baasha, king of Israel, all his days.
So di jay iti makukunan ngay nga strength na kat passion for God. Kahit nga sound data, nagbiag iti kinalintag iti Diyos. At napinpintas iti daytoy, iti kinalintag against faith in God, if you choose between that, daytoy kinalintag iti Diyos. 41 years. Pasalamat lang datayo Nakakita ka di balayo, iti may nga silver nga tasa. Iti may nga side kat palitok nga tasa. Anyang iti pagkapiam. Iti balitok at iti talo nga ipos nga natay. Iti silver ka. No ti tao kat ano talent na narugit ibiyag ng talo nga ipos, han nga usaran ti Diyos. Awan ti matino ti utak na nga aginom iti arat ipos nga talo nga gayayam. So di jay iti kahit nga sa undi isong uray balitok di jay no arat ipos na madi. So di jay kat passion ti awag tayo di jay at ti passion na kiniapo kahit na sa undi jay kayat nga sumurot iti panagbiag ti Diyos. Ngam dahito iti failure na. B, bumaba tayo. His failures. And Baasha, king of Israel, went up against Judah and built Ramah, that he might not suffer any to go out or come in to Asa, king of Judah. Then Asa took all the silver and the gold, or there left in the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king of the house, and delivered them into the hand of servants of King Asa, sent to Ben-Hadad, the son of Tabrimon, the son of Hezon, the king of Syria, that dwelt at Damascus, saying, there is a league between me and thee, and between thy father and my father. Behold, I have sent unto thee a present of silver and gold. Come and break thy league with Baasha, king of Israel, that he may depart from me. So Ben-Hadad hearkened unto King Asa, and sent the captains of the host which he had against the cities of Israel, and he smote Ihon, in Dan, in Abib-Bezlach, and all the Chernot with all the land of Naphtali. So tinangyari dito Iti ginubat ni Kuamanan, dito second cousin na. But adumanan ti chariots na kan soldado. Baka haanan nga 80 to 40. Baka 200 to 50. So tingkastan ay nala na di balbalitok temple kat napa na intud nga pangbayad na iti king iti Assyria nga kumadwa kanya na. But iso di jay. Iso nga iti loyalty kat haanan nga iti south in panay north. But in matras mo ni Baasha gapot ta dijay ngay mangtultulo kanya na ket napan ijay kalaban na. Ngam amuyo ba dijay? Ijay 2 Corinthians 16 daytoy tinapasamak. And at the time Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said unto him, because thou hast relied on the king of Assyria, and not relied on the Lord thy God, therefore is the host of the king of Syria escaped out of thy hand. Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host, with very many chariots and horsemen? Yet because thou didst rely on the Lord, he delivered them unto thine hand. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth, to show himself strong in the behalf of those whose heart is perfect toward him. Wherein hast thou done foolishly? Therefore from henceforth thou shalt have wars. Then Asa was wrath with the seer and put him in prison, for he was in the rage because of this thing. And Asa oppressed some of the people at the same time. And behold, the acts of Asa, first and last, lo, they are written in the book of the kings of Judah in Israel. So, orang mo ti panagtalok na daytoy kiniapo. Di bangir kat nagtalok kiniapo, ngam di passion na kiniapo kat nakapsot, daytoy mo napiksat panagtalok kini Asa, napiksat di passion na nakapsot ti panagtalok na. Anya nga ti declaration ti Bible ngay, pareho da nga load. Pareho da nga dat problema na. So anya nga ti lesson nga maaral tayo ito as we conclude this sermon. Iti lesson nga maaral tayo ito kat ang kumanga gapot adat strength tayo nga maysa. At di tayo nga namatay tayo. Mayat kumano napiksat panagtalak mo kiniapo Diyos, napiksamot ti passion mo kiniapo Diyos. Isungay nga iti standard ni Apo Diyos iti Kristiyanong anak na. You go with the best life that you need to go for God. You need
you need to live well. Well in the sense nga hangkong wala nga maysa at strength mo. Alaam kumaamin. Because no maysa, madiji maysa, ma-reject tayo sang wanin ni Apo. So Christians, nawatan nyo ba kausat? Nga itibiyag tayo na mati, we must have all the virtues in this life that we need to have in order to be called a Christian who does right with God. So nga tiket nga sa dito kuna na in David live perfect before God. Napigsat pamati ni David, magkita mo di amin ng gubat na, that prophet ng ayaban na. Tot no kuna nga, adan apo di kalaban ni Jay. Ay hanti mo magkigubat. Ang ayab kayo pa ti propeta ta, damagan tayo pa ino mga bak tayo. Napigsa di parang talak ni David kini amana. Natinag iso na kini Bathsheba ngum itibin mao na kastan ket nagserbik ngana na tay. Iso ngay nga nung makita ni David ket he is a perfect man in the sense that he is a man of faith and he is a man of passion. Kasto tibiyag nang na-describe ket ni anak na ni Abijah kini Asa 50-50 na lang. Iminsay ta tagsa pa agbiag tayo kumakasla kini David. Amen. So anya nga ikararag tayo ngay. Ikararag tayo kat habang natin tulong talaga gamgamon tayo kumaamin nga nagpintas ng virtue. Tapos makapagserbi tayo kini Apo Diyos nga apag iso. Katata antayo nga may baga nga nakapoy mo ni Asa ni Abijah haan. Na isurat at di Bible ito pagkitaan tayo nga pariyo tayo iso nga nakapoy. Nang tatanga na anal tayo kaya tayo nga ornuson tibiyag tayo. Isong agpray tayo man kakabsat but ikararag tayo nga iniapong Lord, pagbalinin ako mga nakaslaki ni David. Shall we pray?